କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ अबे देखो एमती कर ना लुण आउट आनी लुण कौन है कुआ भल जो साइज मेहंदी लगेवाई जल्दी जल्दी रोषे सारी आबे अंडा तड़का रुटी करची तो जल्दी खाई सारा पर मेहंदी लगेबी मु तो चलतु आग खाईदबा तापर मेहंदी केमती लगाउछंती मो झीरी देखिबे लिजा दीदी स्टाइल नहीं सतरे भल होइछ तो मामा बनी हो नहीं गाधुआ किसी खाई नी ये तार आलू बटा तो खाई मत दिवड़ा गला मतलब जोर भूक गला अंधार देखाला मुझे बेला बेली रोसे करदे पटे पटे आनी खाईदे खरा बेले तो जाए 10टा लेटा बेले माँ बहुत टेंशन है 10टा लेटा जाए ना 2 बजे से बेले आसी खाई किच्छे खाने तुमको खोजिले स्मृतिला से घर को गला देख हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छी आशा कर समस्ते बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी एवं है राति 9टा तो सब कम सरीगला खाई पी सारूँ तो काली सावित्री ओषा तो आज टी मेहंदी करी तो मोर झीरी जड़े अच्छा सी मो हाथ में मेहंदी करदे आउ सी केमती डिजाइन रो मेहंदी करपण मैंने भी देखिए आगे देखी बहुत दिन है मेहंदी लगेनी तो काली रेडी होगा पड़ो आउ हाथ में मेहंदी करवा मेहंदी धरिकी भी मुझे बसी जाइए तो चलतु मेहंदी करवा आ जदि मो भिडियोटी भल लगे निश्चित लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और चैनल मोर नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमार भूलबनी प्लीज सब्सक्राइब करदे। तो मेहंदी मु लगाऊँगी तापरे सी मत लगेदे जा शोबे 10टार पर होगला खाई पीकि लगेला बेल को डेरी पुणी मेहंदी सुखिले धोई धाई मु शोबी। कौन लिखी सी तो पाठ पढ़नी तू तो पाठ पढ़ी
ଶାଗୁ ଚକଟି ଦଉଛି, ଭୋକ ଜୋରେ କଲାଣି। ଶାଗୁ ଚକଟାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଖାଇଦେବୁ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେ। ଚିନି ପକେଇବା। ଚିନି ପଡ଼ିଗଲା। ମିଠା ହବ ନା? 4 ଚାମଚ ପଡ଼ିଗଲା। ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଉ କଦଳୀ ଲୁଣ ଚକଟାଟା ଶାଗୁ ଚକଟି ଦଉଛି, ଭୋକ ଜୋରେ କଲାଣି। ଶାଗୁ ଚକଟାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯାଉଛି ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ପୁରା। ଆପଣ ବି ଶାଗୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା, ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ଯାଉଛି। ମିଠା ଲାଗୁଛି? ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ଖାଉନ? ତ ଆପଣମାନେ ବି ଶାଗୁ ପଣା କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ। ମୋର ଓଷା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛି। ତୁ ଓଷା କରୁଛୁ? କାହା ପାଇଁ? ବାପା ପାଇଁ ନା। ଏବେ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧଛୁ ଆଉ ନା ନେ। ଲେମ୍ବୁ ହାତରେ ଖା। ଶାଗୁ ବି ଖାଅ, ଶାଗୁ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଖାଉନୁ? ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ 9ଟା 9:30 ହେଇଯିବଣି, 9:30 ହେଇଯିବଣି। ଏବେ ଖାଉଛି। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଗାଧୁଆବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି? ଗାଧୁଆବେଳେ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ପାଣି ପିଇଛି। ଶାଗୁ ଚକଟାକୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ
ପୂଜା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିଲିନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ତ ହଁ ଇଏ କଲି। ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଫୋନ୍ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇବୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।